So hi, I'm Eugenia. So I'm in charge of MOOC and OER. So for now, I'm not going to touch on OER, but I'm going to touch on OER later when it comes to Creative Commons license. So this is introduction to how do you need to register for MOOC courses. Okay. Okay. So to register sangat senang. You will have to fill in Google form to let us know that you are interested, your name, your pusat, okay? So let us know so that we can actually prepare a platform for you to develop your MOOC course. So it's within the 6 months time frame for you to prepare your material and to prepare everything from week 1 to the last week of your course, so that later on the reviewer can actually see what are the progress or things that you have already put in your MOOC. Okay, so once you have done with all that, then you will have to notify your penyelaras, okay, this pusat penyelaras, to let us know that you are ready. Kamu sudah sedia? So then you will have to go through the next one, which is your reviewers. We will give them the surat lantikan to review your course. Okay, definitely you will have to select 2 reviewers. You are the one who knows who are the experts in that particular field. So you have to select 2 reviewers, let us know who, so we can give them surat lantikan to review your courses. Okay, so once they've done with reviewing your MOOC, then they will get back to us, and within that 1 month time also, we will ask you to check on any suggestions or any recommendation that you think you want to take from the reviewers and apply it in your MOOC design or courses. Okay, so then once everything changed, notify us, okay, via your penyelaras, notify us, then we will let you know on the status of your MOOC. When you are developing, it's not available for public to see or any of your students to see. Okay, once everything, the procedure is done, only then we will let you know whether your MOOC is up and running, okay, whether it's being published or not. So then you will receive a letter from us saying that your MOOC is available for the students already. Okay, there will be a letter on that via email to notify. So only then you can share your MOOC courses online. Okay, but for now we only have the platform, our MOOC platform, which is in ITEL. They are only ready here in UMS for our students. JTMK is trying their best to provide the server, okay, to park our MOOC. Okay, because there will be 2 different servers. One is for public and one is for ITEL only. So we don't want to share our ITEL platform and also MOOC platform in one server, because again we're going to open it up to public, so we are very worried about security. Okay, so JTMK probably within 3 to 4 months time they will have good news for us for the MOOC. Okay, because now I can see the platform already. Okay, it's there already, but it's just that they have something there's something that need to be done for the public. Okay, all right, so let's go to a slide. Okay. Okay, so saya klik mana? Yang next saja. Oh begitu saya. Okay. Alright. Okay. So I'm not going to touch on a lot. I'm going to just go through briefly because we have 2 more presenters. Okay. So for 2023, our MOOC, I'm just going to touch on how do you need to create MOOC. Okay. Because some lecturers, they don't know what should be in that course. Okay, for MOOC. What's the minimum requirement to have MOOC? So, and Creative Commons, this is for OER as well, the license that we have to have
in order to park materials inside MOOC, inside ITEL, inside OER. So get to know the application. We have done that one in the infographic. Okay, so how do you need to create MOOC? So this is some sort of a step-by-step guide. Okay, so what you need to know and what you need to have in MOOC. So definitely you need to tell us the detail on your course information. So what's the course synopsis? It can be in one paragraph. Okay, course synopsis, just like your course synopsis that you have, that you always put in one in our PTS support. Okay, 1732, that number 1. So learning outcome, okay, should also be put in your landing page. Landing page is some sort of a laman promosi. Okay, so I copied this from Putra MOOC. Okay, because among all the MOOC courses that's in Malaysia that I can, the website I can go and follow easily and friendly, it's Putra MOOC. Okay, Putra MOOC, okay, I think UPM, they are parking their MOOC in open learning. Okay, but we don't want that. We want to park our MOOC in UMS. Okay, so open learning is external website, so we don't want to park our MOOC outside. So what they have in their landing page, laman promosi, course synopsis, learning outcome, and duration. Again, the minimum duration that they have is 4 weeks, and the total of learning teaching hours is 8 hours. So we know that in 1 week they have only 2 hours time to teach and learn. Yeah. So the level you need to state, this course is for beginner, is it for intermediate or advanced? Okay, so you need to inform us. Definitely this will be part of the whatever requirements in the Google form that when we give you on creating your MOOC. Yeah. So the fee for now, it's free of charge because we are only attracting our students for now. Okay, when the platform is ready, then we will let you know that you can charge. But how? Later. Okay, so image of the course, you can get images in Google. Just make sure that you get a free license Google. Okay, it's a free license image, okay, from Google search, or you can get it from creativecommons.org for the images. Okay, so you can get free images to be put as your how do you say image, okay, for the course. Okay, so sample of laman promosi. So this is how it looks like for laman promosi in Putra MOOC. Okay, they have a very brief introduction via video. You just play, so you know. They will tell a very quick one, quick brief course synopsis of their course, of the course that they are promoting. Okay, so yeah, so it says there, yeah, very blur here, 4 minggu, duration 8 jam. So we know that 1 week is equivalent to 2 hours only. Okay, so the level is permulaan, which is beginner language, Bahasa Melayu. Okay, so any language you can. Okay, but just make sure that you state there. Okay, all right, so you can go to Putra MOOC on your own. Okay, it's very friendly. You don't need to sign up in order to take a look. Okay, so just go there. Okay, and then the main page. So what is the main page in ITEL or Smart V3? It's right above there. When you go in ITEL, the first block or the first how do you call it, the first topic or first week where you can put in announcement, those are the main page, because when you put it as a weekly interface, this main page will always appear. Okay, so what you need to put in your main page, greetings. Okay, hi students, I'm your lecturer for this course. Okay, it's nice to see all of you to have an interest in this course. Okay, so greetings. Okay, it can be how you want it to be. So lecturers information, your information you need to put. It can be in the form of video or it can be in a written form. Okay,
All right, and then teaching schedule, if you have any face-to-face, you want to meet your students face-to-face, or they want to meet you, you can just do a schedule on when you are available to be online and have a link. Okay, maybe make an appointment, for example, yeah. Okay, so introduction video is similar like the previous slide, where you can have 30 seconds to 1 minute introduction video where you tell your course synopsis, your learning outcome, what can they learn in this course. Okay, ice breaking, it can be in the form of offline, or it can be in the form of you meeting your students personally. It's up to you. Okay, so ice breaking, it can be in the form of Padlet, where they have to attach some videos to introduce themselves. Okay, all right, so that one should be in main page. Okay, and then topics or weeks. So in order to open up MOOC courses, it should be minimum 4 weeks, or some lecturers prefer to call it 4 topics. Okay, so it can go up to 14 weeks or 14 topics, but it's up to you. Okay, you can have 5 topics, you can have 5 weeks, you can have 6. Okay, so just make sure minimum is 4. Okay, and maximum is 14. Learning outcome, you need to emphasize it by week or by topic. So this week you're going to learn this, students will be able to learn this. Okay, and then the next week students will be able to do what? Okay, all right, so that one. And then course content, so what should you need to put in every week? So course content, minimum 1 original video from you. You are the one who's talking, not from any YouTube you put it in as yours. No. Okay, so make sure an original video that you are teaching, it can be 3 to 4 minutes. Okay, don't go for half an hour, don't go for 1 hour talking in a video. Okay, so just make sure students got the point. Okay, so maximum will be 10 minutes video. Okay, don't go for 1 hour. Maybe you can break if you feel that you have a very long things that you want to say. Break your videos into small videos. Okay, 3 to 4 minutes. Okay, video 1, video 2, video 3. Okay, it's up to you. So because minimum 1, at least you need to have your original video 1. Okay, it can go more than that. All right, so at the end of the video that you are teaching, you need to let us know who are the presenter and who is the developer that is together with you create the content. Acknowledge people. Okay, so make sure there's no sensitive issues on politics, religion, or any racist remarks. So bear in mind, you have to have a disclaimer alert in your MOOC. Okay, it can be at the beginning of the course, or it can be towards the end of the course. You can put the disclaimer alert there. Okay, so all works featured should use Creative Commons license. I will touch on that later. Okay, so you don't put in anything that's already published outside, because that is not Creative Commons license. Okay, so in order to know Creative Commons license, you have to take a look at the sign. There's a sign there. Okay, later I will show you. Okay, so 1 original video minimum 1 activity. Okay, minimum 1 activity. It can go activity 1, activity 2 in 1 week, can, no problem. But in order for you to reach the minimum requirement, you need to have at least 1 activity. This activity, it can be in a form, no need for you to create some activity. You can embed something from other website. It's not embed, I think you just share the link. Okay, so the students can go on their own, learning on their own outside. Yeah, okay, you can just attach a link from outside website, so they can just go into that website and practice on their own. Okay, so that one minimum activity and 1 minimum assignment for each week of each topic. Okay, so assignment, it can be in a form of, you don't need to have
just like what Dr. Kenneth has mentioned in the previous roadshow, we don't want to add up your burden. Okay, so what you need to do is to just get assignment that is auto-graded. Okay, auto-graded, for example, 10 items or 10 quiz ABC, okay, MCQ, they just click, they got their marks. Okay, we want auto-graded assignment because as academicians, we have a lot of classes to go, a full-time course. For MOOC, it's additional things. So we don't want to keep on going back and forth to MOOC. So we do this. Okay, we have auto-graded assignment. Okay, so that one. And then in MOOC requirements to publish your MOOC, we have this rubrics, and this rubrics mention about extra reading. What is extra reading? It can be in the form of YouTube, extra materials that they need to refer to. Yeah, you can take YouTube things, but again, check their CC license. Okay, check their CC license. You can have video from YouTube, but make sure they have CC license, or you can just share a link saying that in order to know more. Okay, so attribute them. Okay, so reference and acknowledgement, it can be in every single week or topic to refer. Okay, this material I got from where. Okay, you need to do some reference and acknowledgement. It can be towards the end of the course, or it can be by week. It can be done by week. You just label them reference and acknowledgement, so you list down. Okay, it's up to you. Okay, because you are the developer. Okay, as long as you have this, then your requirement is ticked, then I think your MOOC won't have any problem. Okay, so I'm going to talk about Creative Commons. Okay, this is the license that I told you earlier. Okay, so I think you are familiar with this Creative Commons. Yeah, I think Dr. Kenneth has mentioned this a bunch of times in the past few years. Okay, so the first icon, CC, down there, there's a person standing. So this one, you need to credit the author. Okay, you need to credit them. So this is compulsory, CC BY. Okay, next to it, there's a $, and strike means you can use my material, but you cannot make money out of it. Okay, you cannot make money out of it. And then next to it, the equal sign means you can copy my stuff, but do not change anything. Okay, you cannot change anything, just copy. Okay, so that symbol, some sort of a roundabout or U-turn, you can copy, you can change my information, but just make sure that my license is the same. If I put CC BY share alike, my license should be CC BY share alike. You cannot put CC BY non-commercial share alike, cannot. Okay, the license should be the same. Okay, that is what the share alike symbol mean. Okay, all right. So Creative Commons license from most accommodating up there to a very restricted license. Down there is restricted, means it's not friendly, not free. Okay, so the top three, CC, and then you see the 0 there, that is usually public domain. Okay, it's free to use. Okay, you can share. All right, and then CC BY, you need to acknowledge the author. Okay, and then CC BY share alike, just like what I told you. You can adapt, you can adopt, but the license you should share the same. Okay, so that is the 3 most friendly license. So that one you can put in all your materials. You can also pack your materials that has CC license, put in OER. Okay, put in OER. So these 3 licenses, they are very accommodating, because you allow people to develop, to make, to
to better your material, your content. Okay, so you can also allow that person to actually make money out of your material, and they can also copy 100%. Okay, the second one, okay, the fourth and fifth, you can copy 100%, you can even make changes, but the only thing is you're not allowed to make money out of it. Even if you use that material and then you charge people the course, okay, any program that you open and then you are selling the material, not selling material, you are presenting the material and then you charge your participant, also cannot. Okay, that is already considered selling. Okay, so the last one would be copyright. Okay, the red color, and then the yellow color, CC BY, you cannot make changes, and then not making changes. So all repository we want to share to the whole world so that they can adapt and adopt. Okay, so we want a free license to all so that everybody can share materials. That is why we encourage people to share your words, your work that is CC license in OER. Okay, even for MOOC, even for ITEL. Okay, use a CC license. If you think you have something that is that you did not get permission, copyright things, do it outside ITEL, do it outside MOOC. Do not park it inside OER, because later on you will have a legal problem. Okay, all right. So I think that's it for my part. Do you guys have any questions? What about the online hybrid participants? Do you have any questions? Can I hear them? Boleh kah? Any questions from online participants? No question. Chat pun tiada. Okay. Okay. Si siapa? Aitan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kerana sudi menerima kami pada petang ini. Sebelum kita go with the ITEL and its implementation, ada a few things here yang saya rasa saya perlu make it very clear kepada semua. The first thing is, selama ni kita been using Smart UMS. Okay, so now there is no more Smart UMS starting daripada semester akan datang. So meaning to say, starting from the next semester, semester 2 2022-23, we are migrating daripada Smart UMS to ITEL. So Smart UMS and ITEL, these two are different platform. Okay, they are not the same platform, and therefore all the information, your content, your data, whatever that you have in Smart UMS 3 must be backup before transfer into the ITEL. So in order to do that, last time kita cuma backup daripada semester-semester sebelum ini and then just transfer saja kan. But this time it's like you're moving daripada rumah A pergi masuk rumah B, new house. Okay, so kita bawa lah kita punya semua sofa apa semua tu, masukkan dalam rumah yang baru. So something like that lah. Ya. Maksudnya we have a different platform, a totally different platform di dalam ITEL ini. Ianya adalah model 4.0. So tetapi don't worry about that one, sebab whatever that we have learned, whatever that has been used, icon-icon, resource icon semua tu is still the same di dalam ITEL. That is why yang just now I mention, so far kita dalam Smart tu kita boleh guna lagi di dalam rumah baru kita. Okay, tapi apabila proses untuk transfer itu nanti kita akan keluarkan the poster. There are 7 easy step lah to follow. It's so easy, jangan risau about that one. Okay, so
So this is what I mean just now. Daripada jika last time dalam Smart UMS kita menggunakan 1732 itu, 1732 ini, but now when we are migrating to ITEL, there is no more 1732 tetapi 40-40-20. Penggunaan 40-40-20 menggantikan 1732 membawa maksud bahawa 40-40-20 ini adalah implementation of PTG nanti. So PTG akan diimplement sepenuhnya pada sesi akan datang. Maksudnya the next semester ni kita masih lagi lah 1732 lah, tetapi menggunakan platform ITEL. So kena very clear about that one, sebab nanti takut confused. 1732 masih lagi diaplikasikan untuk semester hadapan, tetapi di dalam platform ITEL. Manakala 40-40-20 akan diguna pakai apabila PTG dengan rasminya digunakan dalam sesi akan datang, meaning semester 1 2023-2024. Alright, so that is clear lah ya. Soalan, adakah Smart UMS ini boleh digunakan semester depan? My answer would be sorry, you cannot use that one anymore. Okay, sebab kita akan menggunakan sepenuhnya ITEL. Dan tidak ada any maintenance akan dilakukan terhadap Smart UMS. But Smart UMS is still there lah. Tak maksudnya dia hilang sepenuhnya, tidak. It's still there sebab we understand that all our content semua dalam itu, all this one. So that is why it's remain di dalam sistem. Di dalam sistem kita, cuma ianya tidak akan di-maintainkan sepenuhnya. Maksudnya we will not do anything on Smart UMS. Semua, because the focus will be semua akan di platform ITEL ini. So kalau nanti students pun kita akan minta mereka menggunakan ITEL lah. Seperti mana jika dulu kita ingat daripada Smart UMS 2 itu ke Smart UMS 3 kan. So it's the same thing lah. Now kita move from one platform to another. Right. So, tentang ITEL, apa yang ada di dalam ITEL? So, what we are going to do here, PEP datang ke sini adalah untuk memberitahu, this is like 2-in-1. Bagaimana kita mengaplikasikan ITEL dan bagaimana ITEL ni patutnya digunakan nanti di dalam apabila pelaksanaan PTG sepenuhnya pada sesi akan datang. Okay, di dalam ITEL, ianya sebaiknya adalah tak seperti mana yang kita lakukan di dalam Smart UMS. Sebab Smart UMS sebelum ini ianya menjadi dumping ground kita. Kita masuk segala apa semua nota lah, apa semua dalam itu. So it should not be that way. Sebab itu kita mempunyai kadar student engagement di dalam Smart UMS very low. Sebab there are so many things di dalam sana yang tidak interaktif, tidak interesting, tidak fun, tidak nothing there. It's just black and white and tidak ada sesuatu yang boleh menarik perhatian mereka untuk participate dalam aktiviti ataupun sebagainya. If I were the student pun, jika my friends dah download notes, saya minta dengan dia saja. Why do I have to go in? Okay, sebab it's just piece of papers. So we don't want that anymore. Okay, meaning to say, jika my friend di sebelah dah download semua, saya tak payah lagi download. Kenapa saya nak login? Saya ambil saja daripada dia. Boleh kau pas sama saya kah? Boleh, dia bilang. So I just get it for free. So I did not engage di dalam Smart UMS. So tidak ada elemen yang menyebabkan saya mesti engage di dalam Smart UMS. So we don't want that to happen anymore. Sebab we want ITEL to be utilized sebaik-baiknya, sepenuh-penuhnya sebagai hub kepada whatever course that you are teaching. Okay, so dalam itu kita ada 3 komponen utama lah. Try to make sure that we have 3 this component. The digital content, I use the word digital content di sana, bukan just the learning content dan sebagainya. Digital learning content, teaching and learning activities dan e-assessment. So we will talk about that one later. Saya akan bagi contoh dia kemudian berdasarkan kepada LMS saya. So this is the percentage distribution based on the PTG. PTG yang akan kita guna pakai sepenuhnya di sesi akan datang. Khusus semua 3 credit hours Oh, 2, tidak ada 3. Habis tu dia semua
Semua tiga sudah. Sekarang ni 2, 3 tu kami cuma menghabiskan kotak yang last kali. Oh, masih ada lagi lah. Oh, tidak apalah. Okey, yang kalau 2 nanti Puan Sami akan tunjuk dia punya table. Jadi saya mengambil contoh ni sebagai contoh sahaja ya. 3 credit hours sebab kebanyakan kita di universiti ni 3 credit hours lah kursus-kursus kita ya. Okey, berdasarkan kepada PTG 3 credit hours, asasnya adalah 30%, 40%, 50%. Ini adalah PTG yang perlu kita fakulti ataupun pusat guna pakai. Senat telah luluskan 30 hingga 79% PTG, pembelajaran gantian teradun. Okay, remember the word pembelajaran gantian, meaning to say it's menggantikan kita di dalam pembelajaran tersebut. We don't have to be there semasa pembelajaran itu dijalankan. Kita boleh berada di tempat lain. 30%. Okey. Maksudnya 30% is equal to 4 minggu. Ini contoh 3 credit hours ya. Pengiraan hours dia pun di sini pun lain lah. Jika ianya 2 credit hours, tak salah saya 10-10-8 ke? I'm not very sure. 10-10-8 ya? 10-10-4 ya. 10-10-4. Jadi 10, kalau 2 credit hours, di sini untuk 30%, 10 jam learning material, 10 jam learning activities dan 4 jam e-assessment. 4 minggu di sini 36 hours kan, berapa? Lain lah ni, semua lain ya. Contohnya lain ya. Jadi walau bagaimanapun maksud saya perbezaan di sini adalah jelas di antara 30, 40 hingga 50. 50% contoh adalah 7 minggu away secara tidak bersemuka bersama dengan pelajar. 50%. Di sana kita perlu menyediakan 24 jam learning material, 24 jam learning activity dan 12 jam e-assessment. Mengambil 60 jam SRT kita punya student ya. Itu boleh dilaksanakan untuk 7 minggu. Tetapi ini adalah berdasarkan kepada kami di PAP tidak boleh menetapkan sama ada 40, 50 ataupun 79. Tetapi amalan kebanyakan fakulti dan pusat di sini termasuklah PEP, FPP, FPAP pun 30%. Di FPP kita mengamalkan 30% itu wajib lah. Semua kena wajib. Tak boleh kurang dari 30%. Tetapi kita reserve 20% lagi, 40 dan 50 itu untuk pensyarah yang mempunyai jawatan lantikan VC ya. Maksudnya di sana melalui permohonan lah ya, dekan kena luluskan, kita kena buat permohonan kepada dekan. Itu contoh sahaja ya. Okey. Next inilah yang terkandung di dalam yang tadi ni ya, yang dalam ni. Di dalam ni 14 8 ini dan juga yang ini saya balik semula kepada sini dalam ni. Ni semua ni artikel ni ya. Okey, berdasarkan kepada 30 PTG yang akan kita amalkan semester sesi akan datang, dalam digital content kita 40% learning material iaitu bersama dengan 14 jam lah lebih kurang ya. 10 minit video adalah maksimum. Jangan bagi lebih daripada 10 minit video. Ya? Nanti kita akan sama-sama merasakan macam mana kalau kita bagi video tu yang panjang. Ya? Kemudian satu lagi, video ini 10 minit tak bermakna, katalah kita nak bagi 10 minit, tak bermakna 10 minit. Tidak. Kita boleh buat dalam satu PTG itu mungkin 2 video, satu video 2 minit, satu video 2 minit setengah contohlah. Dah ada 2 video dekat sana. So campur lagi dengan lecture note ataupun infografik boleh ya. Ini termasuk video kalau contohlah kan dalam konten biasa dalam smart literature ya. Kita share link kan. Link yang dari YouTube maksudnya. So 10 minit tu ada kita maksud kalau kita masukkan link tu dia kira. Ya, as long as itu adalah video. Oh, okey, jadi dalam satu konten dalam satu kursus tu kita kena hadkan bilangan video kan. Yes.
ada sebab dia ya. Kenapa saya cadangkan jangan kita bagi link, kita boleh embed saja video tu terus di dalam dia. Kalau bagi link tu kadang budak tak tekan pun kan. Kalau ada satu video embedded di dalam ITEL itu nanti bermakna at least dia ada juga interest nak tekan di sana. So anyway, setiap video ini berdurasi tidak lebih daripada 10 minit. Itu adalah keperluannya sebab itu bersama dengan 1 jam. Okey, untuk teaching and learning activity pula untuk 4 minggu ini berdasarkan pada 4 minggu 3 credit hours ni kita boleh menggunakan sama ada Kumo Space. Kumo Space ni jika tidak biasa dengan Kumo Space, tidak pernah dengar apa itu Kumo Space, please log in. Kumo Space is very interesting sebab ianya adalah satu bentuk discussion. Student boleh masuk dan discuss di dalam sana berdasarkan pada kumpulan yang telah dibentuk. And then each of this kumpulan berada, they can be anywhere. Satu boleh ada di London, satu boleh Australia, mana-mana, but they can come together and then dalam satu kumpulan di sana dan berbincang. Dan kita masa ni kita pun mungkin berada di mana-mana, New Zealand ke contohnya, dan kita boleh dengar apa yang mereka bincang. So this is very interactive. Dan mereka di dalam sana, dalam kumpulan itu, mereka sendiri apabila berbincang, kumpulan lain tidak boleh dengar apa yang mereka bincang. Okay? Dan kita pun tidak boleh dengar kumpulan lain bincang kecuali kalau kita masuk ke dalam kumpulan itu. Bagaimana kita masuk dalam kumpulan itu? It's so easy, by just kita macam walking tu, menggunakan cursor kita saja menuju ke setiap kumpulan ni, maka kita boleh tahu apa yang sedang dibincangkan dan kita pun boleh participate di dalam kumpulan tersebut. Right, untuk e-assessment. E-assessment ini jangan risau sebab e-assessment ada sebenarnya terbagi kepada 2. Satu bentuk formatif, satu bentuk summative. So, untuk e-assessment boleh gunakan kedua-dua ataupun summative sahaja. Summative ni maksudnya kita kira grade dia kan nanti. Formatif ni hanya untuk meningkatkan pengetahuan, untuk kita pastikan mereka faham ataupun tidak tentang topik yang kita bagi tahu itu. Ya, dan ia ni boleh dilakukan dalam berbagai kaedah lah. Ya. Contoh di sini adalah quiz, assignment dan workshop juga. Okey, di mana hendak dapatkan semua-semua ni ikon-ikon ni terdapat di dalam ITEL. Seperti juga dalam smart hari tu kan ada semua yang itu. Jadi maksudnya kita mesti gunakan ikon yang betul. Kalau kita guna ikon yang salah, maksudnya dia tidak salah lah, tak cukup lah audit kita nanti tu. Ya? Right, so ini adalah strategi yang boleh kita guna pakai apabila kita mengimplementasikan ITEL nanti. PTG di dalam ITEL nanti, ya, PTG ya. So contoh di sini lagi adalah berdasarkan kepada 30% 3 credit hours lah. Kita ada 4 PTG, PTG 1, PTG 2, 3 dan 4. Okey, PTG 1, 2, 3 dan 4 ini berdasarkan kepada contoh kita ada 14 minggu 14 minggu katalah kita ada 10 hingga 14 topik lah. Depend dengan khusus kita itu ya. Kita boleh pilih topik yang mana-mana sahaja dalam 14 minggu ataupun 10 topik yang kita ada itu. Okey. Tetapi pemilihan topik ini perlu dilakukan awal. Perlu dirancang dengan tepat. Sebab ianya perlu ditunjukkan di dalam table 4 kita. Table 4 tu perlu di-endorsekan di peringkat program dan sebagainya lebih awal sebelum bermulanya kuliah kan. So benda ni maksudnya perancangan tu perlu dilakukan dengan lebih awal. Contohlah kita hendak buat mungkin topik 3 sebab dalam minggu itu kita ada kenduri yang hendak attend. Kemudian mungkin nanti ada Christmas kan. So sebelum Christmas dan selepas Christmas. Kemudian nak cuti dengan anak-anak, cuti sekolah ke pula. Okey, 1, 4 di sana. So we have to plan kita punya kalender along 14 minggu itu. Sebab apabila kita menjalankan melaksanakan PTG nanti, PTG ini tidak ada fizikal, tidak ada face to face ya. Dan apa yang kita buat selama ni yang kita ganti dalam smart itu sebenarnya tak boleh, tak betul. Sebab sebelum ni tidak ada garis panduan universiti mengatakan bahawa pembelajaran kita boleh diganti secara online. Tidak ada. So apa yang kita buat sebelum ni adalah salah. Jadi kita lupakanlah kesilapan yang kita buat tu. So sesi akan datang kita buat dia dengan cara yang betul dan selamat.
Dengan cara ini tidak boleh siapa pun menyalahkan kita bahawa kita menggantikan kelas kita secara online. Sebab memang kita kena buat online 4 minggu. Okey? Yang ni sama ada kita hendak bercuti ke, kita dalam office kita pun okey je. Asalkan ia tidak secara fizikal bersemuka. Pelajar pun lebih fleksibel untuk belajar. 4 minggu. Pilih any topik. Tetapi, ya. Ya, online. Online sepenuhnya. Ya, 30% saja lah. Ni 30% lah. Tapi yang ni berdasarkan kepada 3 credit hours lah. Tetapi kalau 2 credit hours pun masih juga 4 minggu. Ya, 4 minggu juga. Masih juga 4 minggu. Cuma pengiraan dia mungkin ada perbezaan sedikit lah. Okey, walau bagaimanapun kami masih juga 4 ke 3 ke apa ke 2 ke 3 ke, masih juga kami menyarankan penggunaan satu bahan untuk learning material, satu bahan untuk learning activity dan satu bahan untuk e-assessment, untuk melengkapkan audit nanti kan, sebab kita ada audit nanti kan, comply ke tak, achieve ke tak achieve kan, berdasarkan kepada inilah. Ini minimum satu saja. We are trying our best untuk memudahkan semua sebab we are in this together. Kami yang di PEP pun terpaksa juga menggunakan benda ni. Jika kami menyusahkan semua, maksud kami pun menyusahkan diri kami juga. So we are making easy for everyone. And ini adalah maksudnya katalah satu learning material, kalau kita terlampau kisah sangat dengan jam itu, satu learning material, untuk learning material ini saja, bahagian learning material is equal 3.5 hours, 3 jam setengah. Kalau kita bagi 3 video 10 minit tu, I don't think so pelajar akan ikut. Don't do that. Okay, so let's the number stay di dalam kita punya table 4. Yang ni secara praktikal dia, kita hendak dia lebih praktikal dengan pelajar kita. Okay, right. So next adalah, inilah yang ikon-ikon yang akan kita jumpa nanti di dalam ITEL. Sama juga seperti dalam SMART itu kan. Cuma yang tidak ada di sini adalah ikon sinopsis sahaja. Itu sahaja tidak ada. Okey, yang lain semua ada. Dan yang kedua perbezaan dia adalah di dalam SMART dia tidak ada color coded. Dalam ITEL ada color coded. So senang untuk kita ingat. Okey. Yang the blue ini, yang biru ini adalah untuk digital content kita. Learning content, the blue. Yang hijau dengan yang orange adalah untuk aktiviti. Kita kena gunakan ikon yang betul untuk audit. Kalau kita guna ikon yang salah, bermakna kita tidak comply pula, nanti tak cukup. Dan yang pink ni semua adalah untuk assessment. Tetapi right now masih ada beberapa yang biru ini, dia termasuk di dalam aktiviti juga. So kita akan cubalah dengan JTMK seandainya dapat yang semua biru ni kita masukkan dia dalam satu pembelajaran sahaja, kandungan pembelajaran sahaja, supaya tidak confuse. Okey, ini adalah seperti mana yang awal-awal tadi telah dinyatakan, sedikit sajalah. Yang ni sebenarnya benda ni banyak akan membantu kita. So apa yang boleh buat adalah just Google saja Alan Carrington, double L ya, ALLAN, Carrington, CARRR juga, Winton, Alan Carrington. Dia akan di sini akan tunjukkan kepada kita bahawa betapa mudahnya menggunakan aplikasi yang sedia ada. Contoh di sini untuk apply taksonomi belum apply, di sini ada perkataan-perkataan yang boleh kita gunakan untuk menggambarkan aplikasi, dan sini adalah aktiviti-aktiviti yang boleh kita gunakan untuk support aplikasi, dan ini adalah apps yang boleh kita guna pakai. Sebahagian contoh-contoh apps yang boleh kita guna pakai untuk dalam ITEL kita, sebab kita perlu ITEL yang lebih berbentuk interaktif, supaya pelajar-pelajar kita boleh datang, boleh masuk engagement. Yang penting engagement pelajar kita ni di dalam ITEL tu perlu ditingkatkan supaya pembelajaran tu lebih terarah. Okey. So sebelum saya menunjukkan sedikit contoh daripada ITEL saya, ini ada sedikit yang selalu saya ingatkan diri saya. Setiap pagi inilah yang saya nampak, setiap pagi ini yang saya tengok kan, we keep moving forward.
opening new doors and doing new things, because we are curious and curiosity keeps leading us down new path. Jika kita tak curious, kalau kita tidak ada sikap begini kan, so kita akan static di sana forever. So university is not that, it's a universe, dynamic tu ya. So yang inilah yang keep me moving every day ya. Nak tidur pun tiba-tiba teringat benda ni kan, bangun balik buat kerja ya. Power dia ya. What is the somehow banyak quotes yang lain, tetapi so far 2023 inilah yang saya jumpa yang begitu kuat untuk saya. Zul, kita pergi kursus. Okey, sekejap ni. Okey, yang ni saya nak share sedikit tentang macam mana kita boleh menggunakan how are we embedding interactive computer media ICMT di dalam kita punya ITEL. Saya lebih kami di PEP sebenarnya lebih suka promote ICMT ini interaktif, supaya interaktif kegiatan-kegiatan interaktif secara computer mediated ini dia lebih meningkatkan engagement pelajar sebenarnya di dalam ITEL nanti ya. Contoh, ini sebagai contoh saja ya. So what is interactive computer mediated technology? So sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ICMT ini adalah penggunaan teknologi secara meluas, meliputi berbagai-bagai tools dan platform. There are so many tools out there, yang berbayar, yang tak bayar, yang free, yang kena clone, yang kena berbagai-bagai. Macam tadi kan, Alan Arrington sudah listkan contoh-contoh yang satu reels yang boleh diguna pakai. There are more than that. Termasuklah kita punya WhatsApp itu, termasuk kita punya Telegram itu. Itu adalah antara platform yang boleh diguna pakai. Such as Learning Management System, LMS ini dalam kes ini adalah kita punya ITEL. Social media platform macam tadi, WhatsApp, virtual reality tools dan video conferencing software yang right now we are using, yang right now we are in, adalah kita menggunakan video conferencing software. Okey. So, saya hendak bawa kita ke sini. Okey, kita tengok sekejap je video ni. So boleh dengar ke tu? As in many sectors, there's been much optimism around the promise of education technology, and when it first started, there was the expectation that it would radically transform teaching and learning, and that if every student would have access to a device, they would learn almost instantaneously. The evidence has shown that that's not been the case, but my co-authors and I posit that while EdTech alone is not a magic bullet, it can complement teaching and learning when it is used smartly, let's say. And we argue for a simple yet surprisingly rare approach to education technology that seeks to understand the needs, infrastructure, and capacity of a school system, that surveys the best available evidence to identify interventions that will match those conditions, and that closely monitors how that intervention is taking place and adjusts in real time to make sure that when they're scaled up, they have the expected results. We also argue, and we base a lot of the work in this playbook on an old but very important framework that two prominent education researchers in the United States, Deborah Ball and David Cohen, first put forth in 1999, where they argued that a lot of the failed efforts in school reform in the United States had to do with the fact that they had not really thought through carefully. Soalan pertama, was it fun? No. So kalau tak fun, what do we do? Forward there. In this playbook, and what we want you to leave with, is that there are 4 comparative advantages of education technology to accelerate learning.
in our view, these are first, that technology can really be helpful in scaling up quality instruction through pre-recorded lessons. For example, you can have quality of learning and understanding of the concepts allied to teachers work in this way. The third one. Up to now, rasanya kita nak proceed ke tidak? Ataupun kita skip saja this video. So, most of the time kita akan rasa kita skip je lah kan. Tak payahlah kita tengok video. That is exactly macam mana student kita feel. This is 4 minute and 23 second video. Bayangkan 10 minit video. Okay. So, saya tadi post at 1 minute and 36 seconds. Saya tanya soalan yang itu. Baru 1 minit setengah sahaja. Okay, so how are we going to put 10 minutes? Very ambitious kan. 10 minit, okay, biar student tengok. Regardless apa-apa kita masuk saya. That's what we did dalam Smart UMS, the dump site. Tempat pembuangan sampah. Recycle bin kita. That's how we regard, misuse kita punya Smart UMS. So don't do that dalam ajar. Okay, that is why 3 minit pun, tadi 1 minit setengah pun rasa macam panjangnya dia ni cakap. Kan? So just imagine student dengar kita cakap, itu kalau kita bercakap. Kalau kita yang ambil video daripada YouTube dan sebagainya, yang itu pun lebih kurang sama juga. So the idea is jangan begitu panjang. That is one idea lah. So kita balik semula. Okay. So next is, I'm sure semua familiar dengan ini kan. Kita go there. Zul, Linda ada kan? Let's say advantages of using interactive computer mediated technology in teaching and learning. Satu, increase engagement. 2, personalization. 3, flexibility. 4, enhance collaboration. 5, immediate feedback. 6, access to wealth of resources. 7, cost effective. Overall, ICMT can provide many benefits in teaching and learning, and it has the potential to revolutionize the way we approach education. Siapa cakap? Dia AI cakap. So it's not me yang cakap begitu. So that is what is going on di sini. Oops. So what I am trying to show here is, this is how we use ITEL. Yang tadi from the very beginning, saya start tadi, sampai ke ITEL, sampai ke ChatGPT tadi adalah bagaimana kita menggunakan ITEL. Itu adalah on my platform ITEL. So kalau kita, this is how ITEL supposed to be. Okay, kita can embed ini. Yang ni link ni kita boleh create dalam kita punya interactive way. Yang ini pun kita boleh masukkan dia dalam kita punya ITEL. So ada cara dia nak buat tu. So all this kita akan ajar nanti semasa talk pada 21 hari bulan. 21 hari bulan 5 orang kan akan mengikut pengkil itu. So ini hanyalah untuk just sebagai pendedahan sahajalah. Di sana kita akan tengok macam mana aplikasi-aplikasi ini boleh dilaksanakan dengan lebih sempurna lagi lah di dalam kita punya ITEL. Dan 5 orang ni akan balik semula dan akan mewujudkan 5 kumpulan mentor-mentinya.
dan dia akan bersama dengan mentinya akan sama-sama naiklah menggunakan ITEL. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada soalan yang boleh saya bantu? Ya, please. Apa soalan tu? Dekat mana nak tengok dia? Sini. Dia mana? Maaf bertanya, wajib buat 4 minggu ke tuan? Ya, kita wajib gunakan 4 minggu sebab 4 minggu itu adalah yang 30% yang paling bawah sekali. 4 minggu itu adalah wajib. Tidak boleh ke buat 3 minggu? Tak boleh, kena buat 4 minggu. Sebab itu 30%. Sebab kita bermula dengan 30%. Ya? Dan sebab ada kalanya ada jurulatih lebih gemar buat kelas secara bersemuka. Okey, begini. Jika kelas itu secara bersemuka, adakah ianya the nature of the course itu perlu bersemuka ataupun ada option tidak perlu bersemuka? Jika kursus-kursus yang tidak perlu, yang memang perlu bersemuka, tidak boleh tak bersemuka, more and hands on, more on practical, mesti berada face to face, that is a different case. Okay, yang tu ada sedikit exception berdasarkan kepada PTG 40-40-20. Puan Sarni akan jelaskan nanti. Ya? Jika kursus-kursus yang lain tu kita kenalah mengikut 40-40-20 itu. So saya ingat kita ada masa yang sangat limited. Saya akan pass kepada Puan Sami lah seterusnya. Di kat sana kita boleh Puan Sami akan jelaskan dengan lebih detail lagi tentang perkara tersebut. Terima kasih semua. Sekarang ini adalah tentang table 4. Okay. So saya dekat sini pula. Table 4 ini semua yang mengajar mesti perlu prepare dan sudah ditentukan apakah PLO. Kalau di sini PLO dia semua sama tak? Berbeza. Apa PLO untuk PKPP? PLO 4 dan 8. Komunikasi. Kepimpinan dan kemasyarakatan. Itu 8 kan? PLO 8 LAR, Leadership, Autonomy and Responsibility. 4 itu saya rasa communication skill kalau tidak silap kan? Kepimpinan 8. Yang baru kan ni? Kemasyarakatan, sorry. Kemasyarakatan. Okey. Memang selalu berubah-ubah kan. Jadi kita pun kan. Tapi saya ingat sebab salah satu kursus saya pun PLO 8 juga. So bila kita mau mencapai kepimpinan, autonomy dan responsibility, kita tidak akan nampak skill tu kalau kita suruh student membaca. So there should be an activity, kan? So that's why macam mana kita menilai itu bergantung kepada apa actually kita punya rubrik. Dia tidak sama bila kita menilai yang PLO 1, PLO 2 tu. So it's good kalau PKPP dia memang sama, semua sama kan? Jadi at least you can share with others how do you deliver your class. Okay. Jadi untuk yang table 4 ini, okay, sebab semua sudah familiar, kita enter. Okay. Ini agendanya. Pertama, saya akan tunjukkan apakah senario blended learning di Malaysia sekarang ini. Kita compare kedudukan kita dengan universiti lain di Malaysia. 2, macam mana kita design. So desainnya senang saja bila kita biasa buat kita punya table 4 sendiri. Actually we are the master of our course. Kita tahu mana satu yang topik yang perlu dilebihkan, yang perlu mesti face to face. Tapi ada subjek topik yang actually kita hanya bagi bahan bacaan, kita bagi video, dia boleh tangkap sudah. So because you are the master of your course, you are the subject SME, subject matter expert. So jadi kita di PEP, kita tidak kata mesti buat minggu ini, minggu itu, minggu ini. You are the one yang tahu. So you develop your table 4 based on kesesuaian topik yang boleh dibuat secara online. Seterusnya saya akan bagi contoh macam mana saya bangunkan table 4 saya memenuhi keperluan PTG. Apa itu PTG? Pembelajaran teradu gantian. Sebelum ni kita tidak pernah dengar, mungkin hari ini baru first time dengarkan. Actually kalau kita lihat dari segi kebangsaan, di peringkat nasional PTG ini sudah ada sejak tahun digiat disebut-sebut 2018. It was 5 years ago. Dan PEP sebenarnya kita
macam saya katakan tadi, kita sudah 97% yang aware tentang blended learning kan. So, kemana kita selepas kita sudah aware? Kita mesti memberikan pengajaran yang lebih berkualiti. So, untuk memberikan pengajaran secara online yang berkualiti, sebenarnya ada banyak garis panduan yang kita boleh dapatkan secara online. Yang pertama, playbook pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Dia ada 130 muka surat, tapi untuk jimatkan masa kita mustahil akan baca 130, kita akan skip je tu. Untuk pembelajaran teradun gantian, dia bagi panduan dalam chapter 1.5. Jadi baca itu saja, chapter 1.5. Kalau untuk garis panduan pelaksanaannya ini ada tentang tanggungjawab semualah. Kalau ada masa dan rasa macam ada yang mengantuk malam kan, bacalah garis panduannya. Dia sangat membantu untuk tidur. Okey. Dan sebenarnya PEP kami melaksanakan berdasarkan apa yang diputuskan di peringkat kebangsaan. Cuma kita tidak ikut secara membabi buta. Kita melaksanakannya berdasarkan konteks kita di UMS. Kita tidak boleh compare diri kita dengan UKM misalnya, UPM ataupun UM. Fasiliti mereka berbeza dengan kita. So kita kena buat yang based dengan apa yang kita ada di sini. So kita tidak akan paksa yang sampai orang sampai masuk mental hospital pula untuk buat table phone ni, PTG ni. Kita ke arah flexible education, bukan sahaja kepada student untuk fleksibel, tapi kita sebagai pengajar juga perlu fleksibel lah. Okey, ini saya kata kronologi. 2014 kita sudah start dalam CAP. Cuma dalam 2018 ada bengkel. Okey, ada bengkel sinilah saya suara dengar. Ada bengkel di peringkat kebangsaan yang mana saya terlibat. Pada masa itu ada beberapa universiti sudah adopt PTG, pembelajaran teradun gantian. Cuma bila UMS ditanya pada masa itu, saya minta supaya UMS itu dikecualikan dahulu. Sebab kita baru je belajar tentang 1732. Kita baru jatuh cinta dengan 173 itu, tiba-tiba disuruh ubah. Kalau kami buat juga pada masa itu, pastilah PEP itu tidak akan jadi macam sekarang. Akan sentiasa tension, orang dia dikecam selalu. Siap sentiasa mau berubah. Jadi 2018 kita ada sebenarnya ada come out dengan formula lain, tapi kita ada skill tai chi sikit supaya kita boleh createkan awareness. Sebenarnya bukan pasal kita tidak mau perubahan. Cuma masa tu saya punya justifikasi untuk UMS adalah sebelum kita berubah, kita ke arah online, kita kena create awareness. Dan itu yang kita kurang di UMS pada masa itu. So after 5 years, 2023, kita tengok sendiri tadi, 97 sudah aware. So that's why we have to be better. Be better macam mana? Sebab sebelum ini 173 itu kita berdasarkan quantity 1732. Sekarang kita kepada quality, jadi 40-40-20. Tapi dia tidak mengubah cara kita mengajar. Misalnya saya suka bercakap di depan begini, dia tidak mengubah saya mesti bercakap macam robot ke apa, ataupun mesti juga buat online. It depends on kesesuaian topik yang mau disampaikan. Ini definisi. Kalau tengok di depan sana, kita sekarang di sini kan 1732. Kita sempat selamatlah ada 50, 35, 20. Jadi kita tidak melalui fasa perubahan itu, kita terus jump ke 40-40-20. Dan apa itu 40-40-20? Sebelum itu, 1732 adalah pembelajaran teradun sokongan. Bermakna apa-apa yang kita upload online adalah untuk menyokong pembelajaran kita. Dan bila dia supportive, kita sebenarnya tidak ada dalam mana saya tidak jumpa, mungkin ada tapi saya tidak jumpa. Saya cuba cari, saya cuba tanya orang di UMS, adakah pekeliling yang menyatakan kita boleh ganti kelas secara bila kita misalnya kita ada conference, kita akan ada hal lain, adakah? Saya tidak pernah jumpa. Kalau ada mungkin nanti saya akan betulkan pernyataan saya, tapi saya tidak jumpa. Dan jika kita tidak dapat buat kelas untuk 14 minggu tu, kalau misalnya saya ada conference, saya bermakna saya dengan student saya akan arrange masa lain. So I have to replace the face to face. Kalau kita guna 1732. Kalau kita beralih kepada PTG, pembelajaran teradun gantian, sudah pun namanya gantian kan? Bermakna sekiranya kita aware, jauh kita ada research, kita ada hal, kan? Kita boleh merancang jadual kita itu supaya
untuk 4 minggu ini kita boleh laksanakan kelas secara online dan kita ada garis panduan yang menyatakan itu dibolehkan. Kenapa 4 minggu minimum 30% daripada jumlah jam bersemuka? 14 kita andaikan 14 minggu kan, so 30% daripada itu adalah 4.2 jam. Kita bulatkanlah 4 jam, 4 kali. 4 kali. So regardless whether you are 2 credit hours ataupun 3 credit hours, still 4 jam. Cuma dia punya jam tu saja akan berkurang. Jadi kalau substitute itu dia punya kelebihan lah. Sebab itu kami mau menjual PTG ni. Sebab kita juga akan jadi fleksibel. Okey, seterusnya, definisi blended learning ini adalah sebarang aktiviti pembelajaran yang kombinasi pembelajaran face to face dan online dalam kiraan 30 hingga 79% yang dilaksanakan sama ada untuk menyokong atau menggantikan pembelajaran secara bersemuka. So julatnya adalah 30% hingga 79%. Yang dibuat dalam 173 itu adalah 30% yang paling minimum. Kalau kita mau buat lebih daripada itu boleh sebenarnya. By definition. Depan stands for Dasar Pembelajaran Negara 2011 yang dikeluarkan oleh KPT. Cuba UMS kita memang buat minimum sahajalah sebab satu dari segi mungkin ada yang reluctant untuk buat lebih daripada 30%. Tapi ada juga saya rasa dengan perubahan yang sekarang ini kementerian juga boleh mau menuju ke arah hybrid kepada ODL. Jadi mungkin kita perlu membuka minda kita untuk melihat bagaimana kita boleh buat kita punya pembelajaran itu lebih daripada 30% tetapi secara berkualiti. Okey. Ini definisi 40-40-20. Dari mana datangnya 1732 tu? Siapa tahu bila kita buat table 4? Ada idea? 1732 adalah PTS yang mana dikira dari 30% daripada jumlah jam bersemuka. So kita ada 14 minggu. Setiap minggu, let's say kalau kamu 2 credit hours kan. So 14 minggu darab 2 jam jadi 28 jam. Kalau ikut PTG dia akan kira itu. Tapi yang PTS dia one size fits all. 2 jam kredit kah, 3 jam kredit kah, dia guna juga 172. So, kalau 6 jam kredit tu dia guna 172. Tapi PTG dia sudah tidak guna begitu. Dia akan based on your student learning time. So, yang 1732 itu 1 syllabus, 7 material, 3 activity, 2 assessment. 1 campur 7, campur 3, campur 2, 13. 13 jam daripada 42 jam. Dia anggap daripada 3 jam kredit. Bila 40-40-20, ini kiraan dia yang tricky sedikit. Dia bukan dia mesti kalau yang PTS berdasarkan yang jumlah jam bersemuka 14 minggu. Kalau PTG berdasarkan SLT. Di mana kita jumpa SLT selalunya? Student learning time. Dalam kita punya table 4. Table 4 kita menyatakan kalau kita 3 jam kredit kursus dia adalah 120. Kalau dia 2 jam kredit adalah berapa? SLT dia? 80, betul. Sebab 1 credit hours equal to 40 hours notion hours. So 80. So dalam PTG dia bukan kira daripada 80 jam tu 40% online material, 40% lagi aktiviti, 20% ISS. Tidak. Dia akan ambil kira minimum, kita ambil minimum 30% daripada 80 jam. So 30% daripada 80 jam adalah 8 kali 24 jam. So 40 20 punya formula tu akan terpakai dengan 24 jam tadi. So 40% daripada 24 adalah 10 jam. Betulkah? Cuba kira. Atau saya salah? Betul kan? Jadi 40%
4 jam. Jadi kalau 20% is 4 hours. Kan? So 10 campur 10 ada campur 4, 24 jam. So dalam table 4, dalam table 4 hanya perlu masukkan 24 jam saja sebagai pembelajaran online. Bukan 36 jam. Hanya based on 24 jam. So kiraan dia memang makin kecil. Jadi compare dengan 1732, dia semua 2 jam kredit ke 1 jam kredit dia guna. Tapi yang ini dia based on your SLT. So ini weightage Allah. Jadi janganlah kita tengok 3 jam kredit kan. Sebab kamu 2 jam kredit kan. Kita tengok 2 jam kredit. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kalau kita pilih minimum 30%, bermakna jumlah jam PTG kita 24 jam dan kita boleh gantikan 4 kuliah secara online. So misalnya macam mau hari raya, mau cuti lebih sedikit, sudah kita plan lah. Yang kita akan untuk minggu ini, seminggu sebelum raya dan seminggu selepas raya kita buat PTG. So you don't have dengan kuih-kuih raya datang pergi kelas kan. Dan masih lagi rendang tu macam sedap betul lagi. Jadi sayanglah mau habiskan cuti. So we can still do, dia memudahkan kita. Kita develop kursus kita, pilih topik yang kita boleh ajar secara online. Jangan pilih yang tiba-tiba yang perlu hands on. Perlu hands on. Jadi you know mana aktiviti yang sebenarnya student boleh belajar secara membaca ataupun menonton video. Ini kenapa yang SBL 40% tu yang tadi saya kira based on 30% ya. Let's say like you are very adventurous, you want to do 40% of your teaching dalam secara online PTG. Dia hanya boleh gantikan 5 hingga 6 minggu kuliah. Tapi jam tu bertambah lah, 13 jam, 6 jam. Tapi ini penentuan ini bukan kita suka hati. Dia bergantung kepada macam ini pengarah lah untuk menentukan jawatan kelas akademik untuk menentukan. Adakah boleh ataupun tidak? Because you are the master of the subject, you know benda tu boleh buat online ataupun tidak. Okay? So jangan abuse. Kita bagi kemudahan tapi we abuse so kita tidak mau selalu fizikal. Do it as sebab dia sesuai dengan konteks pembelajaran kita. Ini saya skip lah for credit hours ya. Ini contoh table 4 baru. Doktor, kan kita punya PKPP punya table 4 guna yang mana? Yang ada color-color ni kah? Yang semalam kami ini yang latest ini lah. Inilah. Ya, Jadi selama ni kita guna yang putih itu kan yang ada color-color kan. Okay. Personally saya suka yang baru ini sebab saya tidak payah kira secara manual, dia automatic kira. Jadi saya cepat. Mau habis dah. Saya tunjuk dia punya apa nama? Thank you sudah kan. Tapi kamu masih belum puaskan dengan saya. Betapa engagingnya saya. Sebenarnya saya mau tunjukkan table 4 saya. How do saya bagi tips macam mana kita boleh capai apa yang kita mau buat. Saya punya table 4. Tapi table 4 saya ni based on 3 credit hours lah. Tapi mungkin kita boleh cuba. Ni kan ni. Okay. Saya duduk lah. Saya mau kasih tunjukkan. Ya Rabbi, tidak nampak sana apa-apa. Ini maksudnya kita UMS belum ready lagi untuk hybrid. Sebab kita punya facility masih tidak engaging kepada kita punya student. So maybe nantilah Dr. Kon kita cepatkan kalau ada smart classroom di sini. Okay, macam biasa, kalau yang lama punya kita tidak ada color-color ni. Jadi ini guide ni, kalau kamu cuba nanti, cuba with your own course, cuba saja. Tidak salah, tidak dosa itu kita coba sendiri-sendiri. Form yang ini masukkanlah course name semua, your CLO semua, kan kita PLO semua masukkan di sini. Masukkan di sini. Lepas tu yang ini yang dulu kita biasa buat yang ini kan. So masukkanlah your course semua sini, semua ni. So macam saya mengajar keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Dan berdasarkan ini, contohnya, saya tidak boleh ajar online fire safety management program. Setiap saya mau ajar dia orang macam mana mengendalikan pemadam api itu, macam mana main bayang-bayang saja kan. Nanti kalau berlaku kebakaran, dia bukan boleh menghandlekan tu dia lari pula.
So, saya pilih topik, contohnya dalam sini saya pilih ini, topik yang saya baca lagi. Tak nampak bahkan tak best. Itu saya macam mau kasih besar. Coba. Okey. Saya pilih pengurusan keselamatan dan kesihatan. Bila subjek pengurusan ni kita boleh buat secara online. Kita boleh cakap, kita boleh suruh baca buku, baca artikel atau tengok video. So kalau kamu tengok di konvensional, saya tidak ada lecture sini. Sebab saya gantikan dia kepada asynchronous. Saya ni macam masih gelak kuasa sikit ni sebab saya mau juga jumpa student tapi secara synchronous. Maknanya saya live dengan student saya melalui laptop. Sebab kadang-kadang saya pernah cuba dengan student saya mau buat secara yang kamu baca lah material. Dan student saya bagi feedback, puan kami prefer kalau puan ada bersama kami. So, saya tahu lah tu rindu dengan saya bilang. But the thing is, it's one way of kita tahu we are engaging or not. Sama ada student kita prefer kita buat online ataupun tidak. So, saya pilih ni, management ini. Saya pilih juga risk management. Tapi risk management ni, dia bersama dengan accident investigation. Jadi, risk management hanya teori tentang kekerapan dia berlaku, macam mana kita kira risiko. Itu dari segi teori. Tapi dia punya application adalah accident investigation. Saya tidak boleh buat itu secara online. Itu mesti face to face. So, saya mulakan dengan theoretical dia dengan risk management, itu saya ganti secara online. Okay? Saya masuk sini. Topik seterusnya yang saya pilih ini, accident compensation and workers welfare. Ini pasal pampasan pekerjaan. Dan yang last saya pilih apa lagi tu? Ni nah, current issues. Jadi untuk kita dapat memenuhi keperluan PTG, pilih 4 topik dulu. Isi 4 topik tu, isilah dia punya jam-jam. Isilah dia punya jam-jam. So macam ini. Saya kasih tarik sini ya. Dia ada 2 sini. Face to face, non face to face. Untuk yang 40% yang pertama di sini. Material sama ada buat online ataupun asynchronous bagi video sahaja, tidak live. So dia perlu bahagian material sini, campur material sini, dia mesti kalau 2 jam kredit adalah 10 jam. So saya kira macam saya 14 jam lah. 8 campur 11 saya 19 sebab saya fikir saya lebih. Prinsip dia boleh lebih jangan kurang. So kalau 2 jam kredit bermakna untuk lulus dia 24 jam. Tapi kalau kamu punya table 4 tiba-tiba jadi 26, itu tidak berdosa. Jangan kurang. Jangan kurang. Syarat wajib dia tu mesti capai. So kalau 2 jam kredit maknanya gabungan material synchronous dengan asynchronous ni material 10 jam. Selepas itu 40% kedua adalah student engagement activities. Ada yang ke sini pula. Yang ini online technology mediated asynchronous activities. Jadi isilah saya punya paling senang sebab kita terus menggantikan kan kursus tu kan. Jadi lecture dia online, dia punya activity pun online jugalah, forum online. Mungkin ada game online. It depends macam mana you want to engage your student. Sebab dia juga satu cara tau, bila kita buat aktiviti, kita tahu student tu baca atau tidak bahan yang kita bagi. Jadi kalau dia untuk memastikan dia itu aktiviti untuk dia baca, tapi ada faham ke tidak, kita buatlah quiz. Kan? Tapi quiz itu tidak masuk sini lah. Tapi you just put it here. So untuk yang asynchronous ni pun kalau 2 jam kredit di sini bawah ni mesti jadi 10. Saya jadi 19 sini kan. Di sini 10. Dan independent learning ni biasanya kalau kita ada face to face kita dia 1 to 1 lah. Ni dia boleh isi ni. Kalau yang dulu yang masa kami test dia kunci bahagian ni. Tapi you put it as macam CLO1 tidaklah banyak beban dia kan sebab kuliah pertama apa juga dia kena buat kan. Ready sajalah. So independent learning dia kurang. So ini maknanya kita punya kebijaksanaan untuk capai terpulang. Ini dia tidak kira di dalam yang independent ini tidak kira dalam PTG. PTG hanya kira material, student engagement dengan assessment. So ini di bahagian TNL, teaching and learning kita sudah okey. Dapat sudah 20 jam. Kan?
Jadi kamu kena isi lagi yang 60 jam lagi lah. Pandai-pandai. Selepas itu macam ini, saya buat ini. Kenapa tutorial CL8? Sebab untuk CLO1 saya ini, diorang memang bincangkan topik itu sejak untuk 8 minggu. Sebab dia teori. Teori itu akan digunakan untuk setiap topik-topik yang akan follow. So, tutorial saya memang untuk topik itu 8 jam. So, it depends on your class lah macam mana. Jadi akan dapat memang kalau table 4 baru ni dia akan bagi tahu idealnya kita punya teaching and learning itu 84 hours. Dan di sini dia yang bagi tahulah kita punya material 14.4 idealnya minimum. Dia automatic sudah kira. So kita tidak payah fikir yang nombor-nombor tu, tidak payah fikir. Yang ini sih yang kita fikir, yang kita boleh isi ni. Selepas itu dalam assessment, kalau ada online, masukkan di sini. Sebab ini saya buat masa pembelajaran berterusan, so memanglah semua online kan. Dia minimum sebenarnya 7.2 sebenarnya. Okay. Tapi sebab ada kiraan independent, ini independent learning kita tidak boleh tambah, dia akan automatic kira. Bagi 10% punya markah, dia punya beban adalah 3.6 jam. Kita tengok. See ya, macam ni saya punya quiz 10%. So 2.5% dia kena buat aktiviti online, lepas tu independent learning dia 1.1 dia kira, total SLT 3.6. So kalau 20 dia jadi 7.2. Total SLT itu automatic kira. So itu yang saya kata dia automatic. Okey, di 36. So kita macam mana kita capai atau tahu kita capai atau tidak? Kita pergi SLT summary, bahagian bawah sekali dia akan tunjuk yang ini. SBL, PTG, dia sama ada minimum 36 boleh lebih, ataupun you should follow the proportion 40 40 20. Jadi kenapa ada perpuluhan 3 sini, perpuluhan? Sebab template ni ada dikunci independent learning dia. Jadi memang ada perpuluhan. Jadi kita tidaklah macam strict sangat, mesti juga 40 40 20. Kalau kita masih dalam julat itu sih it's okay. Janganlah tiba-tiba dia learning material 50, yang lain 30, terus tiba yang lain 20. Maknanya the proportion is not there. Dia patut seimbang learning materials, your engagement dengan your assessment. So the proportion yang diterima adalah sama ada dari segi peratus 40 40 20 macam yang saya buat ni, ataupun dia boleh jadi di bahagian SLT itu saja 36 saja minimum kan. Jadi yang di bahagian peratus tu dia akan jadi 39 berapa 3% 9 macam 20.3 macam tu. Jadi as long as dalam proportion itu it's adjustable. Lagipun ini hanya panduan how do you develop your PTG, table 4 yang ada di PTG. Dia yang saya suka sebenarnya hari raya bila saya dapat CAP dulu saya kira sendiri. Tapi CAP ini dia automatic kira. Kalau dulu kita kena kira kan, kalau let's say beban kita punya pemberat exam dia 30%. Jadi berapa jam dia kena apa? Berapa jam dia kena belajar semua tu. Jadi 30% daripada 120 jam kredit 120 jam kredit maknanya 36 jam. Jadi saya dulu kena kira, sekarang dia automatic kira. So you don't have to tak payah pening pasal tu. In the end yang kena check oleh audit adalah ini. Yang kita isi depan tadi kan automatic akan ada di sini semua. Saya suka letak PLO 1 C2 sebab saya nak mau lupa. Kalau saya malas saya mau mengingat balik ini PLO berapa. Sebab mungkin kamu kamu ada PLO 4 dan 8 kan. Okay. Kita di fakulti berubah-ubah. Diarahkan tukar pun ada. So semua ada di sini. Semua. Jadi inilah dia tidak tulis pun sini kamu buat PTG ke tidak. Tapi based on apabila kamu sudah isi yang depan tu, your table 4 memang sudah memenuhi keperluan PTG. So, what if saya tanya, tadi ada soalan kan, kalau table 4 okay, jelas, tidak pening, sama saja kan sebenarnya. Sama saja sebenarnya. Jadi yang bestnya sebab the system will help you to calculate yourself. Tadi ada soalan, macam mana kalau kami yang suka buku buat face to face? In the end, saya berbalik pada flexibility. You ada subject matter expert. Kamu tahu sama ada kamu boleh buat ataupun tidak.
PTG ni. You try dulu. Jangan cakap, tidak boleh ni susah. Try dulu. Boleh ke tidak? Sebab kalau sebelum ini, dia punya formula adalah mesti capai. Kalau gagal, kalau yang pencara lah, dia tidak dapatlah 5% dalam LNPT dia kan. Dan kalau nanti dikeluarkan senarai statistik tidak capai fakulti ini. So but now because kita mau ada kualiti dalam pengajaran pembelajaran kita, if you can achieve the PTG, maka your courses will be categorized as PTG. Dan sekiranya macam Dr. Victor kan, tarian, of course dia mesti banyak face to face, 70% mesti face to face. Kalau tidak, dia tidak akan pandai menari, keras badan dia, kan? Disuruh masuk tiba-tiba jadi limbai. Dua benda berbeza tu kan. Sebab dia kena tengok lengkok dia, semua tu lah. Saya faham tu. Sebab kami dulu kan satu kampung kan, satu keluarga. Saya memahami itu. Jadi it's okay. Jangan stres. Because keperluan yang kursus memang begitu. So you will fall under the 1732. Kan 1732 semua orang boleh buat kan. So your course will be classified under that one. So the prerogative is to the pusat, untuk faculty. Pusat lah untuk menentukan adakah kursus itu sesuai ataupun tidak. Kamu ada sulam kah? Semua akan disulamkan. Ya, semua. Dan kalau semua akan disulamkan, automatically kamu tidak PTG. Automatically. Because TOR for sulam adalah face to face itu mesti melebihi 70%. So automatically, so tidak kenapa kamu risau pasal ini, kan? Ya. So you wouldn't, kamu tidak akan. Jadi tidak berdosa sebenarnya bila kamu sudah disulamkan. Tidak kami rutan kamu. Ya memang tidak boleh sebab that is the tour. In the end, ini adalah sebagai VIP kita mau membantu untuk buat online. Tapi kita masihlah yang tertakluk adalah kualiti akademik itu sendiri. So kita masih balik kepada apa definisi tentang akademik tentang sulam itu misalnya. Jadi kita akan patuh pada itu, no worries. So it's either UPTG ataupun coming soon you become memang semua PTS. Dan saya tidak ada masalah sebab based on the data PKPP memang 100% sudah. Kan justru tidak akan ada masalah. Jadi nampak macam perubahan besar tau kita apalagi PTG ini, tapi actually it's not. It's only perubahan dari segi mengkategorikan adakah nature of our courses itu sesuai untuk buat gantian ataupun tidak. Okay, itu saja. Jadi untuk table 4 saya rasa semester ini you still can use yang table 4 lama. Kalau if you memang sudah sulam, sudah memang sah sulam, so automatically you masih guna ini saja, tapi yang keperluan PTG itu you just abaikan saja. So, kalau tadi kan kalau sulam dia 70% mesti face to face kan. So 30% tu kalau lah ada dibuat elemen online di situ. Boleh. Maknanya kamu PTS 173 tu. Sebab ada juga kan kita mau bagi bahan. Ya, bukan penuhnya kita mau online sama orang kan. Dia kena baca ini. Ini ada garis panduan, ini undang-undang kan. It can be. PKPP boleh buat sebab terbukti kamu sudah capai 1732 tu. So you can do it actually, no problem. So dalam laporan kami kepada KPT adalah berapa kursus yang PTG, berapa kursus yang PTS 1732. So your courses will fall under the 1732 lah. Kami tidak orang bilang habis madu sepah dibuang, ada yang baru tinggal yang lama. No, yang lama tu tetap penting. Sebab the nature of our courses ni berbeza. So kita kena meraihkan kepelbagaian tu. Okey, saya rasa okey. Bolehkah? Okey kah? Bolehkah saya stop di sini? Kalau yang di online tu ada soalan, kita tengok dulu adakah? Kita buka chat lah. Oh, tiada. So kalau tiada apa-apa, jadi mungkin saya harap perkongsian ini boleh orang kata mencerahkan apa yang kabur-kabur. Tapi sekiranya masih ada masalah boleh tanya. Puan, minta pendapat Puan, adakah perlu pusat mengadakan bengkel kursus yang berkaitan dengan kemahiran videografi membantu usaha penghasil video yang terbaik? Bagus.
This is good. Sekarang ini kemahiran videografi itu antara yang sangat penting. You should know how to use, macam mana mengambil gambar video yang baik, kan? Sebab kadang-kadang ada orang tanya kami, PEP kamu buat MOOC macam baca berita kah? Terus saya bilang, saya terbayang baca berita kalau yang macam yang TV1 pun berubah sudah. Zaman-zaman saya dulu tuh yang memang keras, ya kan? Tidaklah, janganlah, kita kena berubah. Kami buat MOOC sudah. Actually, we have experience of doing MOOC in Cem Azlan. Ada kami punya pensyarah tuh, dia sangat kreatif. Dia mau buat cara dia tuh, dia bergerak dari belakang dan hello everyone. Dia buat aksi dia sendiri. So ada juga pensyarah dia berdebar, dia tidak biasa sangat untuk bercakap depan kamera, dia macam kamera shy sedikit. Kami sediakan dia kerusi stool, mungkin dia lebih selesa begitu. So it depends on keselesaan, dan kalau ada bengkel atau kursus berkaitan itu it's good. PKPP adakah yang seumpama gitu? Ya, belum ada. It's good, itu kemahiran yang sedang in sekarang nih, yang sedang in. Oke, jika tiada apa-apa lagi, terima kasih Cik Mazlan nih aktif tanya soalan nih. Kalau student saya ini mungkin menjadi student kesayangan nih. Sebab menemani saya apabila online, saya tidaklah rasa kesorangan. Oke, terima kasih kepada Cik Kolonius dan juga yang ada pada hari ini, dan juga terima kasih juga pada yang online. Saya tahu walaupun tidak buka, kamu mendengar juga, sebab especially perempuan, dia ada kemahiran buat banyak kerja dalam satu masa. So, saya nampak Cik Jumrat kawan di sana. Nampak dia Cik Victor? Ada di sini dan ada di depan. Oke. Terima kasih banyak-banyak, dan sekiranya ada masalah atau apa-apa yang berkaitan dengan e-learning, you just contact us. Kami bersedia membantu, because this is PEP is all about kita membantu ke arah pembelajaran online yang lebih berkualitas. Itu saja, terima kasih. Bye bye.